sige. Yun, thank you. Ito yung Michael Balada. Nice! Anong kulay sa'yo? Ano lang, bro? Amblo? Jolito Floresia po. Taga saan? Taga Las Piñas. Salamat sir. Picture lang mo. Pinagsishare mo, nakita ko doon eh. Yun oh. Thank you, thank you. Ano masasabi mo, Pops, kay Papa G? Solid. Solid. Number 1, hindi number 2. Number 1. Yeah. Saan ka? Ano, gusto kami. Okay, sir. Okay na yan. Thank you. Ano ba, Paps? Itong sumblero lang? Okay. Oh, Thank you, Pops. ano masasabi kay Grab? Yun. Suot mo nga, Dol. Suot mo. Solid. Solid. Okay. Grab lang. Okay, sir. Okay, thank you, Kag-Ride. Thank So, kunin mo. T-shirt nila kayo dun. T-shirt. Singo. Oh, pwede ka na. Green. Oh, sige. Masasabi mo? Thank you. Sige.